আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি হায়াবুসার কিছু বাইক রাইডিং এবং তার সাথে কিছু KTM বাইক রাইডিং। তো তুমি যদি বাইক লাভার হয়ে থাকো অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক এবং কমেন্ট করে যাবা। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। संवरने लगी है जब से तू मेरे प्यार में, तुझे पाने के लिए ना मानू कभी हार मैं। ए बाबू सुनो मानो प्लीज मेरी बात याद रखो मैं। पतंदर आफ्टर पार्टी घर के अंदर घर है देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है tonight।